हेलो एवरीवन मु आज आपण मानक आसी गोटे स्पेशल रेसिपी तड़का। तो आपण मानक तड़का तरकारी रेसिपी देखी तो आगु कौची मो चैनल जदि आपण मैंने सब्सक्राइब करना ताले सिरो सिरो सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु एंड शेयर कर दिंतु। आज जो रेसिपी तड़का रेसिपी तो आज बहुत टेस्टी आ सुंदर भाव में मुझे देखी सबू। तो चलतु आज रेसिपी सामग्री सबू आपण देखी। देखु मु तड़का को मु 4 घंटा धरिकी मु भिजेकी पानी रे भिजेकी रखी। तापरे देखु बड़ साइज रो आ मोटा साइज रो ही आउ ताको धुईकी फ्रेश करके मु गोटे बाउल रे रखी। आउ एई तड़का को लेकिन आमे प्रस्तुति करबा। जो मसला सब दरकार होबो ताको मु कहूची। आउ जीरा गुंड नेइची देखंतु, तापरे एथिरे लंका गुंड नेइची, तापरे हळदी गुंड नेइची, आउ टमाटो को छोट छोट पीस रे मुझे काटी। आ धनिया गुंड नहीं, आउ रसुण को मुझे छोट छोट पीस रे नहीं, आ लंका 2 फाड़ लेखा करके नहीं, आउ नहीं छोट प्याज को छोट छोट चुना चुना कर पीस कर काटी। आउ स्वाद अनुसार मु लुण नहीं, आउ अदा को मु छोट छोट पीस रे काटिकी नहीं। तो यही सबू सामग्री को लेकिन आमे तड़का प्रस्तुत करवा। तो देखो, तो प्रथमे आमे तड़का को आमे सिझेबा तापरे जेकी आमे तारो छुंक प्रस्तुत करबा। तो चलंतु आमे तड़का पई सिझेबा पई एबे गैस ओपनिंग कली देखंतु। तापरे मु प्रेशर बसैची। तो मु पानी सेथिरे मु देबी। आ मु एथिरे 3.5 ml रो पानी मु सेथिरे यूज करची। तो आपण माने चाहिले 4 ml रो पानी भी यूज करि परिबे। तो देखंतु मु पानी देली ऑलरेडी। आउ जो जिनसटारे मु पानी देली देखंतु एटारे मु देली, एटा हला 250 ml अछि। तो देखंतु पानी एबे फुटी गलानी। आ सेथरे मु तड़का सिझेबा पई एबे मु तड़का पकोची। तो देखंतु सबु तड़का गुडा को मु देई देली। एबे सेथरे लूण ऐड करूची। तापरे देखंतु हळदी गुंडा हाफ चम्मच देइची। ताकू मिक्स हेबा पई टिके हलै देली देखंतु। तापरे सिझबा पई ताकू घुटणी लगे देली देखंतु। मिनिमम 3 रु 4टा सीटी मारला परे मु ताकू गैस बंद कर दोची। आ बंद कर देकी मु ताकू हवा छाडुनी सेमती रखी दोची। तापरे देखंतु हवा एबे चली गलानी। आउ देखंतु केते सुंदर भाव रे तड़का सिझी हिची। तो देखंतु आउ एबे आमे मसला प्रस्तुत करिवा। तो चलंतु आउ थरे मु गैस ओपनिंग कली। आउ एथिरे मु कड़ाई बसौची। आउ कड़ाई एबे गरम हो गलानी। आउ मु सेथिरे तेल मु एथिरे सरिसो तेल यूज करूची। तो आपण माने चाहिले रिफाइन तेल भी यूज करि परिबे। तो देखंतु तो तेल एबे गरम हो गलानी। आउ सेथिरे मु जो पीस पीस कटा हेतिला प्याज को मु पकोची। आउ ता पड़ी जीवो बोली मु टिके ताकू घांटी दउची। आउ टिके ब्राउन कलर आसी गला परे मु सेथिरे ऐड करूची अदा छोट छोट जो पीस रे मु जो काटी थिली अदा ताकू मु ऐड करूची। देखंतु अदा देकी मु फेर आउ थरे नाडी दउची देखंतु। आउ तापरे में एबे जो मु रसुण जो छोट छोट पीस कर काटी थिली मु ताकू भी पकेकी मु एबे घांटी दउची देखंतु। नहले अदा रसुण रो जो बासना आसे सेटा सो तरकारी जो कला बेलकु तड़का कला बेलकु जो बासना आसबो तेन करी मु ताकू भल भाबरे भाजी नेली। तापरे मु कंचा लंका जो काटिकी रखी थिली जो 2 फाड़ लेखा तो मु ताकू मु सेथिरे ऐड करूची देखंतु मसला प्रस्तुत पाई। तापरे देखंतु एबे ब्राउन कलर ऑलरेडी आसी गलानी।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ନେଲେ ହେଇଯିବ ବିଲାତି, ବେଶୀ ବିଲାତି ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ବିଲାତି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବିଲାତି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ଣି ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘୁଡ଼ଣି ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ବିଲାତି ପକାଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସିମ୍ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରହିଲା ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବ ବିଲାତିଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଓଲଟପଲଟ କରିକି ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ମୁଁ ପକାଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ନହେଲେ ବେଶୀ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପରେ ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇନା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଉଛି। ସବୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପକାଉଛି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାଡ଼କାକୁ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକାଉଛି ମସଲା ଉପରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଇକରି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ତ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଡ଼କା ଯେଉଁ ମସଲା ଥାଏ ତାର ତାଡ଼କା ମସଲାଟା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଡ଼କା ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଡ଼କା ମସଲା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଥିରେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାଡ଼କାଟା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲରେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ତାଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣିରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିରେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଉ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯେଉଁ ବେଶୀ ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ସିଠା ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଠା ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।